amma topara basavani rasaka sana to yangianziani esi asantindo tianziani ile huana atabeke oni sone tele au oni swali Facebook bokwa wangu atumu hamanda bunafunga ndao wasuli haru mwayezi high slogan jeune en emploi amma topara basavani rasaka sana to yangianziani atabeke oni sone tele au oni swali Facebook bokwa wangu atumu hamanda bunafunga ndao wasuli haru mwayezi high slogan jeune en emploi atabeke oni sone tele au oni swali Facebook bokwa wangu atumu hamanda bunafunga ndao wasuli haru mwayezi high slogan jeune en emploi amma topara basavani rasaka sana to yangianziani esi asantindo tianziani ile huana na ubure wa mashababi au hojimla sikaswir kawo do yo seso alai en tout cas jeune na plabo ko de jaw so sanga na plabo bange babi alhamdulillah shanga mjibi wando bolo avocat wa tuhunda en jeune na plage kweli sayo ala muhimu hali sinazo ngare liwane ngare liwane ukaya wala sima islamu wahia ndabo wahia nambao hada mdohida ndabo gejali mundu ade ndabo mtume hazamba wae kaya muislamu kabla mandara sana kule hali opande huo ngabo wakati boko uruhusiwa nomda shida hunde muhimu sa ya hatari da nuhida do hada ya mnu hor ngamdum de daba hadaye renge yodo banda kaya harmai jeune emploi Sararu na daka mfukare lira za hunulaya Faransani ngiwafikio saane na daka mfukare lira za homorondo wakati kao ngarimni kao ni taarifa habari ya Facebook FM taarifa habari kao miongoni mwa mandare panga sido hufasha shaleonde yebwe haukaizi jirio harmainsi ya hatu karja parozi wona hula wana nuwa kuombe wa kisiasa waziri mzamani Said Swalihi yajikubalia para Brice Ngujorongoa ya Conseil des Ministres hamaka waida ikanti usiku wa jana nchini muongozi wa himhu wa daula Colonel Azali Asmani na hunu humedi msaidie hashahidi ziza ya ukana zaidi ya kiswa za timizi mfukare za wanrua juruhilwa ngazi jonji anziani tihalevani izo rombao ngaromba munguike eza hamadagazo nane za komanda Faisal ngizo harumale tengo hilo wanazuoni wa Komori kao kwa turanti ufanya misomo ya hao harumaze ntimbali na mbali haina maha uko la wazibata haina maha uko la watambu juma enyihadazi kao wujwa ufanya wazo na baadhi ya wanyanyao ikao ngwa jihunrao harima ezenti hizo kabli ya hao Ben Sheikh Ahmed Ngujorongoa harima taarifa habari ya hatu inu ranzida iho Maroko directeur commercial haruma nzima miongoni mwa likoli za walimisha wana iho Maroko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namkubali ezento saa zahe shika wa shahe Facebook FM wakautarisha taarifa habari numtekelezaji Dami Badruddin Ahmed Bwana. Sido hufasha leonde yebwe zinde makalma ikaonga yona wakombe wa kisiasa wahensi ya hatu madama hulawana nao ezijirio harma entie makatianu ranzir langestikilala tawasulia basainu koja paro zienshi ikatambu za maisha na tambu za uziro za maisha na taabu za msindihano na ukufuru fulio bonsi juu ya kriminalite hulawana noa ya nchi istiklali hata hundadaba sainu haukaizo zebe ganu husi wahanju meratuka yabu zinuruo nao karnau juwari swifu izo ratsuon lakin owazienshi nana izo ikaundu wa nshio leo ngwambao ya ukana zinu kwa japaro ziwana ranziensi ya haturenge istiklali. Emanama Ali Abdumkuba hasuali Said Swalih yajikubalia para Brice waziri mzamani wa Hiledima harmayezi ya mheshimiwa Muhammad Abdul Wahab hakubali hajibu masuala yahe Facebook FM na hatekeleza hena mnaini. Bwana waziri mzamani Said Swalih Brice kanzale tuweze fikra za uliho makati ya mwisho ya nweti ngio haruma mrongo wa jamba impasse hapa ya kaya kabati zendao mahalani pia wanduwa sasa nyo wajitamkoji haruma swala madali izo njo hamba kaya hamadi namna watekeleza ho yensi dore mabale shale ho itumu mpaka amkaya yensi nenge kurumu andura ngundo katula talelo jo kare rumu yensi basauha shakabasi hapa ruhuja wanduwa warabora shale ho leo nuko sura bora na nama suzinga la wao au katikao yensi mwaona hii kabasi hapa tundi sachacha na usazisha wa mali
ramsajaja wa sharia ramsajaja wa mkonsi zanongo pia sireme vale bakabasi atamru amini ishwa izwarendao wale madhamana waliyo kwa sutunda izo dhamana zao shahama wandu wa singani yao watawe shamkasuona wandu walona konsi okaya banungu ao na dhamana wakensi warume dhamana walo nizo shama wandu wa singani yao wabezehara kawa remembi watawe bwana waziri mzamani ngaro nao kangelo yafanye mezivan ya serikali kaisina waziri wa hizo bazabonzi wachaunga mawaziri walona hazizwa china suona ukaya inutsi ndongo kamalada za yarmutsi kaja paro kiri harmutsi inu rangu ya mbishi hasu 115 rangu independence atalelo kaja paro na serikali ya wasolidara ja ukawonu wetra wao nduo na serikali hena mrungondo mbio ya jie serikali hena mrungondo mbio ifarie sharanza kaya hata ba wala wandu walo harmu serikali wetra wao hena ya parwase na ulobonze aladimu ya jarengezwa manazinu ngutao ya mungu nesokana abo masalasidi ya bokafa bo liwali ya ukaya bo deja mrumono kaya hata wala waliyo kwa tuchi amini abukabatu amini wana waliyo abukabatu ina kangwa amini ka 2021 ndo mwiso wa ezinu ngabo bana sifto subuti yarenge ichapawa yende ya ngamia wa yende ya maore na bongo jukana ngabo upepo Zisa injia nziani ranzido siku wa jana omchileba kialabili lahe bakalorea wanazuoni ikaondo waparwa wende harmali bakialabili lahe bakalorea wanjia harmai salama ranzido siku wa jana hunda usiku wa leo yinu indemana ikao Facebook FM itaha ijue enamna ikao domtihani unubirao juma emafundi nanu wanazuoni habori jo ya ukana wakuka harmai hararaha kuu tindo wa vira omchindo wa mando tindo wa tuhunda shanda wanu wakuka ya harima omchindo wa vili haukaya abunda ikao haina ukura teabo yohanzu wa rihwa wakomoru wahanzu ambao olashi mdungu hata hoklasin Facebook FM itembele ya harma Elisia Moroni Nasiru na Dr. Safwanuddin ikao ndi dhamana uendeso uvirlio umtihani wa vili unuhe bakalorea harma za mikroze hemanama Ali Abdumkuba Dr. Safwanuddin haratekeleza henamneni wahe bakalorea yaho mahazuhizili na 17 hujo mahazuhizili na 20 ebonge Dr. Safwanuddin rikanzari jue enamna ez épreuve za deuxième groupe nuramba oral enamna zendele yao ezandisandi engazi kasi wao zikaze kifundini enamna zihazizendelea marhaba kwa mwenza mjue akaza yalo zongo abapo nane saka prevoiwa ramisa de épreuve orale rango boshana sui atopara ushoni discontinue leo na meso na badameso parsimia mungu ikamba samedi après-midi maliza zi épreuve oralizo il est paré à partir de dimanche que tari au camarto et les résultats avisa zeibak za session 2020 nasnani tamba épreuve oralzini zi circusu wanazoni halwashi zungu 1687 na vao sregia na profite zone 2 anos zini nongoe ama kinyume na stongolo ambale ilo ambako bambi ya watu wazrongoa kavasi resulta ya buza au niveau engazicha resulta za handa za lawa de uzo zile za continue to para leo invani ansala pele amando para bac direct engazicha wa 1097 wantu wajira horaire wa 1687 karao na ta reclamation basi wekamba rijibu andele kir au kayakir ozina disilo mando asla kwa tumenze manartia peut-être ou la guambio besabu resultat ibakenga chala wa mandon de uyoyo de ilio ta parleren vani parsimia mu banto para samedi kambar malza ze preuve oral zilo malza sabojana sui bwana Dr. Sararu na dakika 15 ya taarifa habari ya Facebook FM idungi ngendele yao hamademne kawarmambiani ya ukana ngasi harmada uzo jumai taarifa habari harumai studio ya nyumeni ya Facebook FM razida hunupari inde manaikao emakatianu uliho ngasi harmada uzo ritamani rilauze eze sauti juma enamna ikao ndezjulawa baishe mapicha kamtsuo na shema picha dami mtekelezaji eze sauti deze azma ikao neze taarifa ikao ndo rizirengao shangare mnikao ni miadi harmamuda utsuo hali yao ya ukana taarifa habari ya Facebook FM razida hunupari haina wakati ya studio ya Facebook FM ijobu la kirasmi ngamjodunga izomishi yao ngamjordi tena mzione Metre Mujahid usoni mwe mahkama ya Moroni Metre Mujahid mbeli za hakim wa matafiti haurambe hakim ranzida iho pale de justice ya Moroni hamara handani harmanti ya hatu mrika ongenenguo yaho wavoka
yahemisiwa usoni mwahe mahkama watinaukana haviri harumwe konsei yahe mahakimu harumwe konsei yahe majuge anfwan indemana ikao hulawana na dawa ikao Metre Mujahid hakanio haungeniyo mahkama ya Moroni mkinishi hayokana mzima miongoni mwe mrumme wahe client wahe hafanya mashtaka hunu ye mahkama kajatsaha yavire harumweze procedures normali ikao zojo vitsiwa hakim hau mudafi haki shahunu directement ye hakim hapara Metre Mujahid iho pale justice ya Moroni indemana ikao banda ramba ukana kama tadino tudani hamdafi jana Metro Fahami yatitolo nguo yaho wavoka osikolo wenu ye daraja haurambe yeturi wasuli Metro Fahami ili udafi Metre Mujahid ili yahunre ye hakia Ali Abdumkuba ranzida iho pale de justice iho Moroni hasuali Metro Fahami Juma dawa ya Metro Mujahid nae harene saukana Metro Fahami niliona sibugo za kawaida avoka manangani kao hakaharu ai maagizo bala katsajwe aslan wahendeni ya ripeshwa donc nyam Metre Mujahidi ngena client kao idavuka wa mumwanyo armadawa yahe na mguma feri jaunu mahakama mumme hendeha site kafana tavivano ai alafuye mdumahe manamshe hendeha sitaki Mujahidi kariha mdea ngojo mweme za Mujahidi kaja subani hahala okay handani Mujahidi kaja paro hadisi dawa hiyo na mrumraji na ima hadisi hene client toi hengyo couvert ne secret professionnel kajo jozi toi bonze donc rihala ya zenongo hizo lakini kadenja mwedawa tashat kwa jibu wanozisi uyasite wajibanu leo aja hukumulwa kahadea mruma client wa Rijari do handa tana bahir hundu kaya e sharia kaja site hilo namna lazima yani article 61 ya profession avocat yaba kaya kablia ya poursuivre avocat que lazima uranza informer et bâtonnier et sharia shamba tena kaya à peine de nullité yani que kaka kaja hilo avec procédure ndio nul yani au kero jo usage wala usoni sisi brajabanu li wono kaya et parquet kaja informer bâtonnier et l'article 61 alinéa 2 hilo replaider nullité henamne kawe code de hamba mwe kanuniyo mahakama ngaro shukuria ke mahakama hakimu yakabo hanika haki za argument hatu kao jibaza mwa sharia shenuti hadisi ngari mshukuria au shukuria mahakama ya Komoro shukuria hakimu ni mahakimu wakabo okaya wambe sharia usikwale unga sina mafuraha ndio tena ndio ashtakizana hao wala ujijua shitakiwa shawano heni ndogonga ndio kufanyia haruma e sharia okay maana legislateur yamba okanga lazimo e baro informé wa we baro ujua unika protection ujua uve hama avocat ujua onongozi nji ndi maana sharia shamba kanga lazimo ranze baro informé wa yude duka heni profession kabo hazi kao mduka ji uveho abantu eka kuna eka ijadunga ila procedure he e sharia yude za mudale ukanti kama kawaida umkonti wahe mawaziri haina mfumo ntini mwa uongozi wahe rais wahe daula Colonel Azali Asumani hamande haina mfumsano mawaziri worejei rais wahe daula wende wakanti bamba ili haina mndu yambe izo kaundo yafanya harma mfumo hau izo kaundo yafikirio ubien waishie izo kaundo rais wahe daula ya waamrishao jumaza zamana ikao dia wanika na hunu banda mkonti hamanda unu haina mfumsano ya mkalmani wahe serikali yuja hatekeleza husoni mwa watangazaji izoika ondo zalawana hau izoika ondo zambishi habandhi ya hao haruma omkonti uo osikoja na mfumsano humedi msaidi mkalmani wahe serikali banda ya domkonti wa hao ni rais wahe daula hatekeleza yaukana ndizo zaidi ya dawa za timizi mfukare za wanduika ondo wakauta hawafanye matata harma yonsi wanduika wakanza wafanye atente harma yonsi nana wanduika wajuruhilwa hau wajuruhi wandu ngajua hendelea uzode zalawa na harma mkonti wahe mawaziri sini mwa uongozi mwa Colonel Azali Asumani suala abongei wa Komoro ngwa juzi sao haunga ombao yaukana Mwenyezi Mungu jojangilia yaukana izoti dawa ikao zihusu haunga zendao amfaveri ya serikali bahi shaizo dawa ikao hata watiti ngwa juhunra ya haki ya hao bila shaka baadhi ya wandu ngwa dhukuru yaukana mnguna anzeike
ya juruhi Ahmad Agazo ikoni nane ya juruhi komanda Faisal Kandani izonguzo miongoni mweze dawa ikao zihisa zitolwa nkosa ngazijoka uhukumlwa ranzi de makati zijoka ubula Mwanama Ali Abdumkuba hasuali bandi haka haruma omkonti kaundo wakawadungana harima ele swala hilo nasi narimwishidia Nukta balnabali zajadiliwa zaringwa na hukma miongoni mwizo husu yaporo ya mtamdu ikao ngadoka na mro ulo yabo mro kao kadozinji woka na maji ngawa bali yao rakafu ramagaya majaya ya choma shasho kaya harmundo wote na wabiri ya mnyumbazi njizi ziloka ribia zisiso barini yao gazirengawa na fasanu we bahari na zirenga na fasanu we bahari yao ngazivunguzao uwezo heze miliku oshinda zinjiyo bandarini yao nge miongoni mwema masuala rako hadisi leo yoruhusu shirika kao ngatufanya uhazamu poroin wende watimbe ili warejeze woule walazimu ukae auruhusu kae poroinu endele na utekeleza zamana za hawe za kayode poronku ya Komoro upande watumu shatiba yonzima miongoni mweza poronku ziloharma baril hindi kao melizi njizo ujahabo zijaziva huwa baungi za zifaza hao ngezujua zende haruma poro zindoaji reka za bushini reka Maurice reka Mozambiki hawata maore longo masola sa ya ruswa mahakama adjua ukaharma gabo baungi za zitendwa za kifujari za kwanza zitie balbala harma ya daula za jira mwensi hatu ezitendwa hizo za anketi sazi kamiliha alafu mahakama ngalazimu ya kai harma zintiuzija wa hizo mwando wa mwezi wa Oktober donc ezitendwa za kifujari za ka ikawa Amerika yando utia balbala harma ya daula gajo hukumulwa haraka abo rahunungazija ramzuan na waja huu ngabo zitendwa za urua hitwa za kazaji tena haruma ensi ya hatu in ezitendwa hizo gajo hukumulwa haraka waja huu sengizo harma zitendwa mfukare kabisa za ankete za hisa doku gajo hukumulwa ulawana nizo kaunde za hadisiwa leo haruma le baraza la mawaziri bila shaka wajauri njia haruma ze voti zilo haruma yenti ya Seychelles ikawiyo yenti jirani tibayo kasi jirani shanti mwanashama wahe umoja wahe bahari lhindi yawo yao Komoro hawe kao yonde raisi yo SOI lazima ikai haruma ze voti hizo yawo le baraza la leo le amwa enamna Komoro ijo hudhuria haruma ze voti jo koka Seychelles hawo kao majirani shahapo tena ya ukayasisi nilo maraisi wa hao mkonsi huo haruma wakati huno. Assalamu alaikum. Nukta balnabali hamani namna ikao mzidungu mwishia ya ukana zitendwa zaidi ya mfukare ngazjo hukumlwa harima ranzi do mwezi wa Oktober ujao ranzi wakaanza wametea tante harma ye daula harma yonsi nana zitendwa za kifujari kao wandua juruhilwa harima o wakati ikaondwa lona yezi hunu wako morungo mbao tomai njingi yona yokana yao ranzide makati yanu ngariparao haina mrikao hajuruhiliwa mwana haina mjikao juruhilwa mwana ye serikali waisa watazanka mbambonzi yokana ndizo ye mahakama yaho wandrika ondwa juruhilwa nga jonji yanziani yabweto maisangio inji ngariparao ye comité de soutien Ahmad Agazo nane comité de soutien yahe maranya ikao waula wane serikali wafunge mbonzi mbili wajitanyarishi haukana zisa zila washaka ya ukane serikali ngwafanya ufasi ne mahakama hamanda yao izo rombao ikianu mahakama ikao yaho wandu pia shati mahakama ikao nganzo yafunge wandu walo kinyume naezi ili watapilie 2021 wasijoka mru honziani sararu na daka 20 e taarifa habari ya Facebook FM idungu hendelea harumazenzia za hatu yo masiwani ajalizi njika tsuransi ujiri nana rohozi njika tsuransi ujiri eze mwamala haina usiku ngastongonji ya shonga habo yokana ye mazofera kabati ustehi ye Côte de la Route kabati ulazimu ubiru ya lazimu kabati liye shahunu haina mndungu jirenda shefu harima mtaalamu harima yenzia shadiwa za yokana ezombo ikaundo wa bali yao zilazombo za mndo ndujo kana wakati hatarume shombo shila sheshombo shoja wasuli daraja shitarume mrikao ndo ya shibalia inde manaikao wabula seminari ilomsini mu omongozi wa komanda Taufik ikao de dhamana wa brigade routière habu wa seminari iliutia barnama jinziani madama zisa zikansi lua shati dekre desjoka amrisha ye Côte de la Route yisa vote wa lua ya hao ili haina mrika ongo nziani ya juwe enamna ya lazimu nesjoka humlinda ikahende kinyume nezijirio Ali Abdumkuba haka suali komanda Taufik harmaile sualalinu na eha onesa henamnainu
le côté la route zengo zakai handani ngizubala ngabo arrêté abahasir di halwa ngabo za tsukaya zenjeziwa ka ceinture de sécurité iduka ya arrêté abahangiolwa pitongolwa ewa hamande port de casque et casque ema motar reabaliwa iduka ya arrêté abahangiolwa abahande ze vitre tintin iduka ya arrêté abahangiolwa aba téléphone wakati ulio sukanini iduka ya arrêté abahangiolwa yabona da pia wala pashi yao wala wabali yao magari wala wenye magari lazima wahashirishi abangejuka ya mfano wa ufanya kampani amadekanga bavoti wao rais wa daula wanga bavoti wa madepite wanjo mijini wanwa fanya commissions joka ya armazi bavu ili ndasiju hizi wanazila sharia shaka ufanyiwa ili saidishe maisha tujenda shidhuru mrikao hajomba kakana uzijua na ukaya ya sharia za danisha bakaya nul ne censé ignorer la loi ani haini mru hukumla ya ukaya ngujue sharia abo haini mru ya wajibu ya jue sharia maana sharia kashina ujua usami mdombe kawika je kaujua shabo uharamu ngaujuka ya ola ya kaushijua ya tushomesa abanga ujure je daula kaujure je sisi radomini shiwari rumieze reapplique sharia isho dozuka utugeza range madhambi yao abo hujitoa arma madhambi yao abangela dimondo afanye kampanye nzamvu amade kampanye ya corona amade ya huzia ya corona amade kampanye ya palu sinongo jo fanya ntumbili hata wanadamu pia washidwaramu warme mabango ka lewe torabu ya hata ufikingero mo usiku fulani abondo pia waziju donc abolo jo kanga dwarma mji fulani rajuze wangu ye kodi na mnajiri yongeo muhimu zijula wa yondo muhimu wa he ekodila nezengoza bakala futena ushahidi zemara ya wale ukaya yambakaya la loi ne prévoit que pour l'avenir hale wangu wakafanya sharia shaiko de la route ndani kwanza kakabati droit ya urongoze chauffeur wakati ukabaja ka telefone chasi sirikao appliquer ba la rirumie donc interdit de parler au conducteur ikaya harma ya code de la route et 1960 kabati mda kana fikira telefoni Hamad Nemneko rikarmambia ni yaukana haina usiku haina mwaha wana wa Komor kwa tsura hansi uhadalwa na mbandarabu usoni mwanya nyao wanazuoni wajundrao harimaize ntimbali na mbali zaho ulemengu wadungao emisomo ya hao ikao ondo watende hiyo baadhi ya haina mwaha wanazuoni wa Komor wahondao zebaki wotamani wenjini hao wende harimaize ntimbali na mbali wende wasome shabila shaka haina wendo harumansi yotsa hayajue ikangabo mnashuoni mkomoriho ilia mnike maelezo juma suala hamanda hilo ngabo wanduikao wojo uhansi wojo renga zelikoli za nafsi ya za wandu zilo harmazensi hizo wazira ende biashara hauambia wanazoni nrabu huwaswili haremainsi ila mndu hende haono ukweli wahe hadisi mndu hamba uhono kabala hamba nrabu sha wakati hiyo mndu kakanashwa haukamndu asaha waswili yabo ikaundo zambili wao ndema ikao sawa neze nsiza hulemengu wanazona kumuraji hundao haremainsi ya Maroko winji waho wanazoni kaondo wajupendwa ondao harmansi ya Maroko ngwa hundwao no mkiswa unu omahaunu bandhi ya wandu wamba ukana hau wandu ngwamba ukana winji waheze campus ikao ikamdu hende abo mbaishi harmaliko ya malivio shamdunge na rohsa ya unikua bursu ya mapesa ya mashashi kinyume nezi liyo bonti juu ikamdu hende hunu rihutaha emanyasi Benshek Ahmed ikao woi mushawiri wa kihabari za malivo ndo kwamba ukana director commercial harumanzima miongoni mwa zelikoli za malivo mwana mkomori banda harumishiha hasomu haruminti hiyo abasa inungurumishiho haruma yensi ya Maroko ritsahe izrijue ukweli wa hadisi inu nasi ngarimtsaha o harumanzia za mawasiliano ili mwanyanyasi Benshek yashinde yaronese izuikao ndo ya juwao ye mwanyasi Bensheki rumwambia ni wakana ngari msahao harumanzia za telefoni ilia shinde yareleze izuikao dezijirio haruma yensi ya Maroko haukana kaziti nyangu obonsi juu ya Maroko wanazuoni nano wadzadze waho wana owinjini hao ngwa hadalwao haruma swala hamadalin owinjini hao ndo ngwa hamada zinu ngwenda ngwalatsao ezemali ngwalatsao owinji wahe walatsa owinji wahe ezemali za hao ngarenda mbio ritsahe mwanyanyasi Benshek uliho rikarnika na miadi ya ujo parsana harima o wakati unu yabo ngarimtsa hao mwanyanyasi Benshek Ahmed salamu alaikum. Nam marhaba menjibu wakubali ujibu masuala maili yahe Facebook FM ranzida iho Maroko iliri towe shehid za ikaongi shoharma bandwi za mirongo zikao wanazono wa Komori
woko ranti utulo harma zibata wakati waho mwisu wa mwaha maksus da wanu wako hunda zeba kikao wona uharakifu wona efuraha nelepupa la hanza wa rohebo gaju la mzilize wa rohebo wonsiju ili ondo afanye misomo ya hao shahu no wenjini hao wojo hambandabo juanza rijue ahandani Manyasi Ben Sheikh Ahmed wema na mkomori ulu harma yensi ya Maroku juanza rijue eba nunga mnashuoni au nga mrohazi harma yensi ya Maroku kabla ya ujibwe maswala ya Facebook FM. Okay, maraba mejamanda ni dombeshira ni marahaba wananyasi wa Facebook FM. Naam. Mwo mwafanya utukolelo ili haulipara hivi nishinde kana ndoshinda pensuri ya ujibu masuala ikao yamkoni kweza yo. Handa ni hapo wabujibu zikabona biazo ya ukwe. Naam. National vanga mingwazi haruma Maroc. Ikao ngamfano hazi haruma école française Pigier. Ikao ngejihunda haruma enti ya Maroc kinu haruma umkonekes. Bilo actuel directeur commercial hele kudio ikao akomoringwa zijo aweje manasa fait déjà 6 ans ina mwaha niusa komori ili tensalisha haini mkomori rabusie ikao yala dinga jarme sempro raikao hala dinga haruma de Manyasi Ben Sheikh Ahmed huzamba androya ukana husomo bonsi juu ya Maroku abahanga umroha zingoromishio harmaliko liya ulaya ikao ngio harmansi ya Maroku masus darmo mji wa Meknes shahunu haina mwaha wanazono wa Komori wa ujarmansi ya Maroku ngarwa zao ya ukana miongoni mwa zenti ikaungu na wanawe nji dobonsi juu ya Maroku wanroe nji wavumbuli wa suala la bursu eba nwishida urele za harmari suala la bursu ikao duwana zoni wakojo wavumbuli walo ranzi maksus dualiko liza kinafsi ya haukana yundu yuko ujofanya si ujoishi wanazoni omba ukana ngarinda urasome harmalikoli prive banga sina bursu eba ne bursu ko vumbulu harmalikoli ya kinafsi ya Marokulio yoyo karma daraja hindi yo lazimu mna shoni ya karma daraja hindi. Okay, maraba menji ya wani uzisele suara lo suara ikao muhimu hapu unike en bref le suara lo andani tikauta avanji ya aruma école privée le suara lo ikao uzisalo yao tikauta nanu embadi ya ukana harumensi ya Maroko ntikao yo ranza mali ko hamba ntikao ikao ngina wanajoni wenji kabisa mana minhum ide mwe wa mwandu na liselega ula kufanya taratibu hatari hunde mfundi harumensi ndabo ko ikao ngati wenji na association ya hatu ikao ngamo yodika yoenda mbiyo ni nation mkomori harumensi donc ntikao ranzi 2017 jemure aba ata ranzi 2017 ata 2019 yodenti indentikao yo to bourse dina na mongo mitano ikao shaizo haruma école publique shahar muti haruma école privée to haruma école publique haruma agence ikao yo poro AMCI agence marocain agent marocain mais de coopération internationale ikao yodi wodo ikao woto eze bourse ndoka to fahami 2010 hata ikunda 2011 pardon ata jobo de 2019 kwa bourse jana na mongo mitano alafu wodo ikao woto bourse hasa de umaha insha Allah ngizitolo bourse pa jana mararu konti wa pari ikao ko fanyishina iko parquet donc Maroko rantuma haununga toa bourse ma jana mararu shaijwe zinji halmefaliki haiza école publique ikao ngabaze formation professionnelle les formations supérieures Manyasi Bensheki dakika nzima rauja nanua harmali swala leze bursu hizo wakasi huishia ikawaida wanazoni wenjo kwamba wanukua bursu shawenda harmazi nsi wojo wandawa zinga manyiha haila mbahindu ikawandu wanikiwa mba bursu ikawangu wanikiwa ikakatishudo balia ebanze bursu wazivumbua za kilokolo za kinafsi ya iyo shinda ibalia mnashuoni hasomo kawaida au bani yoka mnashuoni yoka harme wajibu tena yoka na ifamiahe yuriditse na imdungiye yudomtunda kiriali eze bursu ziko utola nensi ya Maroko izo zorenge mnashuoni harume bursu ikauzo to haruma intimi ikauzo darme de école publique ila demu mgadwendo na mimi handani kati jahunu en tant que boursier yoti sawa ne de bursu ikao ndudo ngwa prise en charge Arabie Saoudite ne de dirwajina yuno pour entretien ikao haina mwezi wa bidi haina mwezi wa raru pardon nduni 150 150 euro haina mwezi wa raru haina mwezi wa raru usadira haina mwezi ralzumfu kana na majana matano ye haruma ndika ngo tukoshinda isaidie mnashioni
c'est-à-dire mnasioni haruweza nongo ikao zimlazimu hamwensi parce que lazimu ikao ya wajiri nyumba yo titi yo kutuma mkaso njia urelezendro bensheki par exemple haruma dumba ikao ndungula lobure ha ndungulo bahindubure haujau shigi obligatoire ma hawabili hapa ndio mukini ya mradi mandero wana dito na ndio obligatoire ma wajiri nyumba ndio obligatoire unde balawi yendele kodi ndio obligatoire donc unde bandiale yabo kamchami ekrazuni fuka na madena masano haruma mwezi mwana moroni ansonga moroni watu ya ukana itochinda yimndende jize yimfanye shangela zimu ya ukane mapara washinde wajuendo waende wendo ya ukana ndio obligatoire ya ukana haini uko kubali bursu kangu doka ujahu shaya juu ya ukana bgezimu emavamana wadum epole haina mwezi urelezendro manyasi urelezendro hali wa mwezi unu sho mwezi warabu ya lazimu ampishe par exemple zirazuku na ruzuku kuna urelezendro bensheki ili warudunga wao waelewendo harmali wala hilo haukaba banze madhamana wa serikali ranziva la tanaba sainu uremelea wana wakomori wakana rimnika ni bursu rende risomo shahamande namna wazamba yabo ze bursu izo ikao zojo utolo harma ezenti za kiarabu rekarabu saudite rekansi zindu wajina izo zojo warenge mnashoni ya ujimla ya hao eparawahe hao mapara wokwa na namna yokana wambeshe mba yendutse na yojo wakamatamani shahunu uzamba ndu yabo kana razuku minastanu haina mwezi wararo razuku minastanu haina mwezi wararo abugela time ka razuku minastanu zo mwezi umu omzovili kana kuni abugela time para ya taratiba ya shinda hunde zila razuku minastanu ya mbeshe ya joshinda hunde bahindu yale hau ya livenu na wangu ya tijoja hatolwa upande wa maisha ya Maroko upande wa maisha ya Maroko manyasi bensheki ya marongo ya kantajilu ya muda fungu sumu elekoli bure kwa shabu haini rongo ikao zilazimu maana ikao lazima bahindu na hunde bahindu ya hunde kana wile elekoli ya bugela de hunde na ziku mina sanzila kana kushinda ziswarifu upande wa maisha upande wa maisha ya Maroko manyasi upande wa maisha ya Maroko manyasi Sheikh Ahmed hamani namna kongo zambu Ezra zuku mina zitanu hizo maisha ya Maroko ngayo jema kati yanu hata mndo ashinda swarifu razuku mina zitanu eka leo rahambuka jani kwa bahanu wa ulala hukamba ifu mdo ndawa jiri nyumba hata mahamili nge mndo ya jani kiwa bahanu wa ulala nolikoli eka mndo ashindi hani kiwa upande wa maisha ya Maroko na razuku mina zitanu na hunu edeo longomba ukana ngartuwa bursu ribehoa nao ndu asome bonze era zuku mina zitanu harma mezi miraru maisha Maroko nyusu arifuje normalement ma disait quand du duo haudi quand on a bien zoban pas je suis non quand on comme qui mais c'est imagine donc ama Sénégal ama Guinée mana sto kwa organisation des associations wow yensi ufanya tatibu watu pour souvent c'est-à-dire ba ya wengu liwe ba bimo bizu on bizu tu par exemple l'entira yuhum kiniha tukam kiniha sizin ikabu usaida namna hiyo asaidia wala mshoni arumo mwezi wa bili ule ikao kana kau kunda ba ili imana wahensi hao yashiti ya hunde yashi haruma aruhensi nuko mananga rijuya ukana moroni yudi wikao damenti ya razuku president kudashina uzisurifu urambokana ngozuni wa mezimili yola kuliha ikumoroni hatu ikawa dimashi domkiniha ndrebi ni zangu mijinde hawo omjini hatu par exemple ngamba mdu le bisi ni zangu mjini na libayo na kumontar ni bali bachahula yoshida ni bali no razuku president razuku kale ndio shinda zifanye taratibu hata zimuyeshi yemadhamana ni kuduhamba ya kijeni ikawa bila dimo tuna wilanza hele koli ikakafia internet c'est obligatoire utona wilendele koli ila dimo hunde ngira dimo hunde na pira wakaba ya toba ameka ndo bodo enu wante walisa ala kuli ngitiba ngikao de joshinda ntekimana mimi nikashoni sauda jihada ya babari na fanwa yemadhamana wahid daula mwanasi wakafire kana yebusu ndoka yuna ngi Muhammad hemba na makatini wa hakatu angudu kwa undaba handa le diro choma hawa bibi ngukiti mbiate mambe ende interna mumkin hambo akubaliwa mumkin hamkatakubaliwa imadhamana wa daula manyasi bensheki imadhamana wa daula wahanzo amba ukana rimtowa ni mwede msomeso ane daula abasa inu mbakisha bonze kamtwanza mjomfai yensi bande yensi yimfaini ebanu harmeze bursu ikao yensi wo humnikani ye daula ya Komori wo ujo udunga na mnareale abotsena nyinya bursu ya hanya ukana daula ya Komori wo ujo mbeshani hawo hele wa ukana balazila bursu mambokana niki wanazensi zilandi zuwa ko ziremelea ukana rimsomesani he daula ebanu madhamana wa serikali walo iho ngoma konsiyangu wajuao eze mhundrao ni harmaze burusi kondo kwamba ziko tola au banu wondo ko hadalwa
kama konsia ukana ekansi Maroc ambayo kana ngartoa bursu fulani wale bursu vumblo bala ila 150 euro hana mwezi wararu haubano edol emadhamana wanyu huko waji. Okay, maraba menjia le swala lo emana bo abahanti na kompli hukumu le swala lo emana amadizo na kwambia ranzi umwando ninga mina mahakume ranzi Maroc bana tende mbiyo hata ranzo kata Abdul Karim ya kabisa za feret njeri ili chine muda mtunti harumenti yenu tende mbiyo hata wakati wa dosari hindi hakubali hata mwisho tanishihe bon haujaya tola bala idenikiwa son excellence la ministre unaelewa donc ija wahantiwa un consul general ikao ni haruma omji harumele bavu la Sahara Lion ngarombo Mwenyezi Mungu yashinde yadunge ndongo hamadizo ko hanze robla la mina inshallah imana omdikao asomi harumele Maroc amure docteur harumele Maroc ya Mungu jo mizima mingi ikao na dingo ansu ambassade donc le mois de mars voilà le mois de mars ikao au viri kwezi haruma le mois de mars donc akao dingo ikao bahanti wa ambassadeur qui est confirmé d'injinda kabaja hantiwa hapo donc jusqu'à maintenant toujours en nationi wala ikao nge la yuna kaka kushinda ya dunge ezonga malisha na kausani kwambia ukana ndongo hamadizo ezaparo fanyishiha ya ukara na shunu gusaidira tena esikale na bata kufanya ndongo zingi kakitamaduni humu tujitangisa wati au erione fahami au metro la rifu au rione wanru ikao par exemple ma diplomati wa par exemple ikao ngatoka kana ona hamu maana ujarmensimu ulisaidia mbali wao ndio ikao ulisaidia amsubiti zambe nzima hakume ikao ngami vuno ikanga sina activité reka journée culturelle reka journée scientifique reka colloque ondwa madaudu bungo lisaidia anzare ndi haraka kali sina hodi adabu anzare ndi haraka manyasi ko jamba ya nuto ndamnasio amdima yuko ikao na journée culturelle de l'étudiant comorien c'est-à-dire en général anzare ndi haraka manyasi benshek anzare ndi haraka au kabanu ndoka tilo Maroc una teje muda nano wavira kwa na usubuti wa Zambia ukana wanazioni par exemple usaidia association ya hatu dakika nzima manyasi bensheki anzara ndi haraka au wakatirani wanga ngodaono kuba banga sarmai taarifa habari kar sarma mpango ngarju target fanye mpango mahsusu ar masala mada hilo hauye kama Mwenyezi Mungu arjani ya Facebook FM ngejoji deplace ije Maroc ilije ione ishudi au kasi ndi hizati jamunyende sha swala la mwiso anzari bai haraka inshallah ushakijonda unike dakika nzima maranzi nuse swala zima maranzi nuse swala zima dakika nzima nuse swala zima manu manyasi benshek kana izon bukatu kabati tula bourse na école privée arumenti Maroc unibe dakika nzima nuse swala zima manyasi benshek alanganywa kwesi donc hamadizo les bourses doctorat de école publique cha école privée kabisa benshek aumdu zabinte kiambanga batola bourse na école privée tikibali no hamadizo bawandu ikao wanzo wabulumwa dhahatu au wabulumwe mapara wa hatu izo no ikao kitunkiniha baadhi katipa ni mapara wa tinzi wararu waambilo kana haru wana bourse na école privée orke izo no ikao zara shabuso dizo wazamba idipanje kama mchini wanzo robla na mimi na mdeplace mjamko wa madizo shema bwana tsotani wa biranzi abaha ili atijuhuja wa arnato kwes watukufu wa Facebook FM. Dakika nzima manyasi bensheki haukai lode swala na kanzani uziselo madonisha kujaka onishiliando ngojorejeza le swala hilo amurejezo le swala hilo ndo haraka hauka zichanshi harmenti ya hatu winji wanazuoni walobo nsiju hatu wanzoa roho nsiju haula uzingamanishika ngobo nsiju wahafilisa wazaya ukana rehundu likoli Maroc nelikoli yoyo amalibiyo shatini kwa bursu naso mebure ngomba ukana ngabo bursu za 80 euro 80% ngabo bursu za 60% ani yabaka mro haishia ukana bursu ningyo 80% yabo mndungo de yalibe ani 20% ishotsi hindu harma 100% Joanza releze ulihonga uhunde bahati nga harmalikoli ya malibiyo nga directeur commercial ili uto shehid za maswala amandalin ebe banu okay madame swala mandido haraka donc hamadi zeka uzone saba la ya bourse 80% 7%, 20%, 10%. Et quand vous avez tu vous allez mwitera kulishinda warambua listi ya zohe namna hiyo baleka ya zohe namna hiyo bidon kini namna shoni kwa kasoma rumele kodi ambapo nikiwa bourse 50%. C'est-à-dire quand on livre juma jana mararu haruma maha ya mudo livre jana ngo bitano et quand on livre juma jana mararu hambilo haniko ya 20% par exemple abunga rijuri ya ukana yabo par exemple ngudo ka livre juma jana meli na mungo 8 ça wasija fikiria ukana wala yeye ngudo ka non c'est pas comme ça il a taratibu ya urenda ya marketing hata kule bwana lele kule ya maribio amdo jonto si za kodi ngidonki ni maana mwana mkubwa tunangula jadulume
ndu songo shena mnayo alafu ba hem ndu hende han jambu huda ka huja woduka doli ba hari 180 euro au 100 euro hauja e utomla woduka doli ba 180 euro ndabo huparo amda de move 30 euro udofanya frais d'inscription donc avec ka utanto mbele sheiza sho yaukana ila tuka ila bourse ila bahindu idungo hamando ngo hindini donc garta afano marketing par exemple ya hele koli yangu donc en promotion hele koli yangu ngam jojua ni fani taratibu ina na ili ni gagner wana zione on est là donc kina 20% il no balam lo ami bah jodu mo go delu ko hawla li dal faja marar mo minana au duma dina tan mo minana marhaba menji mwanyasi benche kranzi bon marhaba menji kuwa kubali ujibu maswala ya Facebook FM abanginga rushukuri yao asantum sido hufasha shale onde yebwe iyonde makalma ikao sait swali Bruce ya yatekeleza harimai taarifa habari ya hatu inu habo ya aminio ya ukana ranzi renge nsi ya istiklali ya hensi hatu atampakale weinu kwa japaro yenshi izo ikao dorzi yenshiyo Metro Mujahid ngudafilo ni Metro Fahami bandi ya jana hamdafi londo maraya handani mudafi haki ya veho mbeli za mahakama uvatsina ubira sharia ikao kashjadunga Humedi msaidie hanikatoma ya owakomori ya ukanavano mwezi wa Oktobru yeze kisomfukare zaidi ya kisomfukare ikao dowandu ikao ndo wajuruhilwa dowandu ikao wakahanza watemsaja jaharmwensi nano wandu ikao wajuruhilwa mengoni mwizo deze zahusu emaraia ngaromba mnyezi Mungu ekiswa ya madagazo ngiyo harmaze mfukare hizo Metro Taufik, komanda Taufik, hahabili ya ukana ranzi de makati yanu yelua ya heko de la ruti hisa injanziani na yengu joveha ili askari yahe honziani hauhifadhi zeroho zahe maranya. Wanazonu wa Komoro haina maha oko ranzi utoe hao jitsoni hauniko watomaya harimwe misomo ya hao harmaizensi mbali na mbali. Hunu harmaizensi ya Maroko, baandhi ya likoli ya malivio za malivio wabe hawanruwa hao ili bandi ya wakati wa helavani ya homsomo uja hafasiri ya urambia wana wa Komori ya ukana bursu za 80% zitolo harma likoli za malivio na hunu likoli ya malivio kejaparo toa bursu au contrary yourenga eshahem nashoni yonde khatim ya taarifa habari ya hatu taarifa habari kwa miongoni mwezi madaza kaza ipanganda hizo harima ishaika ushahe manzishi de mwana ma Ali Abdul Mkuba kwa ushangirizi wahe mudiru jimla wahe dawa la Facebook FM ulona uvumzi Emanyasi ubedilahi wa mshanga makarnahu mdhukuru habu ya kazakaro ne mahkama harmazi pazo sauti da Badruddin Ahmed bwana ngadi mnikao ni miadi ranzi dosi kwa maudu wa sararu wa mnyezi mga jore hanamu rijeri mnikanile jeleho ulahe taarifa habari hamadi nemne kawar mambiani ngarsa hauze samazatu nywandu ikaunga mdunga wa taarifa habari harima umtekelezaji wahe mapicha nano uishilizi waheze mikro haukar mambiano kana ngasi harma dauzo harma studio ya nyumeni ya Facebook FM haina wakati ijola nkadaha ngarjuhum nikanie mapicha ana kwa ana Nasir mambiano okana ngasi na hutajifu wafundi wa Minizri ilirije riendelee ne hazi ya Facebook FM haukata mpaka daba harizamba ovanu ngasi harma tengezo na upansa haya na urema misumar eze jamaa pia salam atabeke oni sone tele au oni sone Facebook bokwa wangu atungu hama ndabuna mfunga ndabu wasuli harma yezi high slogan jeune en emploi amma topara basavani atabeke oni sone tele au oni sone Facebook bokwa wangu atungu hama ndabuna mfunga ndabu wasuli harma yezi high slogan atabeke oni sone tele au oni sone Facebook bokwa wangu atungu hama ndabuna mfunga ndabu wasuli harma yezi high slogan jeune en emploi amma topara basavani rasaka sana to yangianziani esi ya santindo tianziani ile huana na ubure wa masababi au hojimla sikaswir kawo do nyo seso ala yi en tout cas jeune na plabo ko de jaw ko sanga na plabo vange babi alhamdulillah shanga mjibi wa ndo bo lo avocat wa tuhunda en jeune na plage kweli sayo ala muhimu hali sina jangare liwani jangare liwani ukaya balasima islamu wahia ndabo wahia nambao hada mdohida ndabo gejazi mundade mtume hazamba wae kaya mbislamu kabla mandado sala kule hali opande huo ngabo wakati boko uruhusiwa nomda shida hunde muhimu sa e khatari da nuhida
do hada ya mndu hor ngam dum de daba hadaye evenge yodo banda kaya har may jeune emploi